Hi friends, we will discuss some exam oriented questions on ratio and proportion for contract teachers. Question number 1. Two numbers are in the ratio of 8:7. If the sum of these two numbers is 450, find the numbers. ଯଦି ଆମକୁ ଦେଲା ଦୁଇଟା ନମ୍ବରର ରେସିଓ ହେଉଛି 8:7. ମନେକର ଆମେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ତ ଜାଣିନେ, ମନେକର A ଆଉ B ନେଇଯିବା, 8:7 ରେସିଓରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ସମ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଟୁ ନମ୍ବର୍ସ ଇଜ୍ 450। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସମ୍ ହେଉଛି କେତେ? ରେସିଓ ସମ୍ ନା 8 + 7 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 15। 15 ରେସିଓକୁ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା 450। ତାହେଲେ 1 ରେସିଓ କେତେ ହେଇଥିବ? 15 3 × 45 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 30। 1 ରେସିଓ ଗଲା 30। ସେ ଆମକୁ କହିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟୁ ନମ୍ବର୍ସ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି 8 ପାର୍ଟ। 8 ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କେତେ ନା 8 × 30, 8 3 × 24 ହେଲେ 240। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା 7 ରେସିଓ। ତାହେଲେ 7 ରେସିଓ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ 7 × 30 ତାହେଲେ 210। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା 240 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 210। ଆମର ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି 210 240, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଟୁ ନମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 8:7। ତାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 8 ରେସିଓ, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 7 ରେସିଓ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 240, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 210। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଆୱାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 2 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଇନ୍ ଏ ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ 7:13। If there are 400 students in the school, find the difference of the number of girls and boys. ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଦେଲା ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ଆଉ ଗାର୍ଲସ। ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସର ରେସିଓ ହେଉଛି କେତେ ନା 7:13। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ରେସିଓ କେତେ ନା 20। 20 ରେସିଓ ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି କେତେ ନା 400। ତାହେଲେ 20 ରେସିଓକୁ ହେଉଛି 400, 1 ରେସିଓକୁ ହେଉଛି 20। ସେ ଆମକୁ କହିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗାର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ୍। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗାର୍ଲସ ଆଉ ବଏଜ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ୟାର ହେଲା 13 ରେସିଓ, ତାହେଲେ 7 ରେସିଓ। 13 7ର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କେତେ ନା 6 ରେସିଓ। 1 ପାର୍ଟକୁ ହେଉଛି 20, ତାହେଲେ 6 ରେସିଓକୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 120। ତାହେଲେ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଇଜ୍ 120। ଅପସନ୍ D ଇଜ୍ ଆୱାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା। An amount of 950 is distributed among A, B and C in the ratio 5:11:3. What is the difference between the share of B and A? ସେ ଆମକୁ କହିଛି A, B ଆଉ C ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟଙ୍କାଟା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି କେତେ ରେସିଓରେ ନା 5:11:3। ତାମାନେ A ନେବ 5 ପାର୍ଟ, B ନେବ 11 ପାର୍ଟ, C ନେବ 3 ପାର୍ଟ। ଟୋଟାଲ୍ ଟଙ୍କା ହେଉଛି କେତେ ବା ଟୋଟାଲ୍ ରେସିଓ ହେଉଛି କେତେ ନା 5 + 11 ହେଲା 16, 16 + 3 19। 19 ରେସିଓକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି କେତେ ନା 950। ତାହେଲେ 1 ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ 50। ଆମକୁ କହିଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସେୟାର ଅଫ୍ B ଆଣ୍ଡ A। B ଆଉ Aର ସେୟାରର ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, B ଆଉ Aର ରେସିଓ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 6। ତାହେଲେ 1 ରେସିଓକୁ ହେଉଛି 50, 6 ରେସିଓ ହେଲା 50 × 6 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 300। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି D ଇଜ୍ ଆୱାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଲା ଇଫ୍ ଆନ୍ ଆଲୟ contains zinc and silver in the ratio 4:1, what is the percentage of quantity of silver in the alloy? Alloy means ମିଶ୍ର ଧାତୁ। এই ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଜିଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ସିଲଭର ଅଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ ରହିଛି। ଜିଙ୍କ ଆଉ ସିଲଭର ଅଛନ୍ତି କେତେ ନା 4:1 ରେସିଓରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଜିଙ୍କ ହେଉଛି 4 ପାର୍ଟ, ସିଲଭର ହେଉଛି 1 ପାର୍ଟ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଥିବ 5 ପାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆମକୁ କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ସିଲଭର। ସିଲଭର କେତେ ପାର୍ଟ ଅଛି ନା 1 ପାର୍ଟ ଅଛି। 1 ପାର୍ଟ ଅଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5 ପାର୍ଟ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ × 100 କରିଦେବା। ତାହେଲେ 5ରେ କାଟିଲେ ଏଇଟା 20%। ତାହେଲେ ସିଲଭର ଅଛି 20%। ଅପସନ୍ D ଇଜ୍ ଆୱାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଲା ଆମକୁ ଇନ୍ 40 liters mixture of milk and water
the ratio of milk and water is 3:1. How much water should be added in the mixture so that the ratio of milk to water becomes 2:1? ଆମକୁ ଦେଲା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର 40 ଲିଟରର ମିକ୍ସଚର ଅଛି ମିଲ୍କ ଆଉ ୱାଟରର ମିକ୍ସଚର ମିଲ୍କ ଆଉ ୱାଟର ରେସିଓ ହେଉଛି 3:1 ମିଲ୍କ ଅଛି 3 ପାର୍ଟ ୱାଟର ଅଛି 1 ପାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 4 ପାର୍ଟ 4 ପାର୍ଟକୁ ଅଛି ଆମର 40 ଲିଟର ତାହେଲେ 1କୁ କେତେ ହେଇଯିବ 10 ତାହେଲେ ମିଲ୍କ ଅଛି 30 ଲିଟର ଆଉ ୱାଟର ଅଛି 10 ଲିଟର ତାପରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ହାଉ ମଚ୍ ୱାଟର ସୁଡ୍ ବି ଆଡେଡ୍ in the mixture so that the ratio of milk to water becomes 2:1. water केते ऐड हो ताले हम देखिबा milk by water कर दबा milk अछि केते हमकु ना 30 water अछि 10 water ऐड करिया that means x ऐड कर दबा milk रे किछि ऐड करिया दरकार नै ताले एटा हे जो कोन ना milk to water ratio होछि 2:1 ताले हम जदि एटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोछे ताले केते जो ना 20 plus 2x is equal to 30. ताले 2x is equal to 30 minus 20 that is equal to 10. ताले x is equal to 10 by 2 that means 5 liter. ताले option B is our right answer. Next question number 6 देला हमको the ratio of the sides of two squares is 3:4. Side दीटा हमको देछि 3:4. Find the ratio of their areas. आम जाने एरिया ऑफ स्क्वायर होची साइड रो स्क्वायर ताले हम तो साइड दुटा देछि 3 और 4 ताले यांकर एरिया रेशियो हो 3 रो स्क्वायर इज टू 4 रो स्क्वायर दैट मींस 9 is to 16 ताले ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 हम देला द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस of A and B is 60 years. Also, 12 years ago, the ratio of the ages of A and B is 5:4. Find the present age of A. हम क्वेश्चन देला A और B रो दि जन एकर प्रेजेंट एज मिसी के होची केते ना 60 से कुछ 12 years ago से माने करो केते एज थिबो ना याकू भी 12 years कम थिबो ताकू भी 12 years कम थिबो ताले दि जन जाकर केते कम थिबो ना 24 कम थिबो ताले टोटल एज थिबो केते ना 60 minus 24 दैट इज इक्वल टू 36 से माने को 12 years से को थिबो 36 आ तांग रेशियो हम देछि A और B रो रेशियो केते ना 5:4 दैट मींस टोटल रेशियो हला 9 को से हम देला 36 ताले 1 रेशियो हला केते ना 4 हम क्वेश्चन देछि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए 12 years ago थिला ए रो केते ना 5 रेशियो 1 रेशियो होछि 4 ताले 5 रेशियो केते हिजो ना 5 4 जा 20 12 years ago ए रो एज थिला 20 किंतु प्रेजेंट एज केते हिजो ना +20 हे जाइथिबो ताले 20 + 12 दैट इज इक्वल टू 32 years. Option B is our right answer. Question number 8 dela हमको Rahul is younger than Radha by 10 years. If 5 years back their ages were in the ratio 1:2, how old is Radha? हम क्वेश्चन देला राहुल और राधा रो एज डिफरेंस होची केते ना 10 years. राहुल इज यंगर दान राधा बाय 10 years ताले राहुल टा सान अछि राधा टा बड़ अछि राहुल और राधा रो डिफरेंस होछि केते ना 10 राधा टा होछि ग्रेटर राहुल टा सान टा डिफरेंस होछि 10 5 years back देयर एजेस वर इन द रेशियो राहुल और राधा रो 5 वर्ष पूर्वरु रेशियो थिला केते ना 1:2 ताले आके भीतर डिफरेंस केते थिला 1 अच्छा 5 years back तांकर डिफरेंस मतलब से सेम थिबो राहुल जदि 10 years यंगर अछि राधा ठू ताले से जीवन सारा ही सान रहिबो 10 years 5 वर्ष पूर्वरु तांकर रेशियो थिला केते ना 1:2 और रेशियो डिफरेंस होछि 1
ताले 1 रेशियो डिफरेंस को एज डिफरेंस होची 10 तापर हम कहिची हाउ ओल्ड इज राधा राधार प्रेजेंट एजटा केते अच्छा राधार होची 2 रेशियो कला 20 ए 20 टा होची 5 इयर्स बैक ताले वर्तमान प्रेजेंट एज हेतियो केते ना +5 हेतियो दैट मीन्स राधा को होची 25 इयर्स ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 देला हमको at present the ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:3 after 6 years Arun's age will be 26 years what is the age of Deepak at present अच्छा अरुण एवं दीपक दी जन अछंती तांकर रेशियो होची केते रेशियो ऑफ एज हला 4:3 एटा होची प्रेजेंट रेशियोटा आफ्टर 6 years Arun's age will be 26 6 years पर अरुण को हम 26 ताले प्रेजेंट केते हिथिबो 26 - 6 दैट विल 20 इयर्स ए 20 इयर्स ता होची 4 रेशियो को होची 20 रेशियो 20 इयर्स ताले 1 रेशियो को होची 5 इयर्स से कहि जे हमको व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट दीपक रो प्रेजेंट एज होची 3 इयर्स सॉरी 3 रेशियो 1 रेशियो गला 5 3 रेशियो गला 15 इयर्स तेणु ऑप्शन बी इज आवर right answer question number 10 dela the total of the ages of Jayant Prem and Saransh is 93 years 10 years ago the ratio of their ages was 2:3:4 what is the present age of Saransh आम देखुचे 3 जन अच्छा जयंत प्रेम एवं सारांश ये 3 जन जाकर एज मिसिक होची केते ना 93 टोटल एज से कहूँ 10 इयर्स एगो 10 इयर्स एगो जदि एमान समस्त 10 कमी जाइथिबो ताले 10 इयर्स एगो एमानकर एज थिबो केते ना याकु जयंत को 10 कमी थिबो प्रेम को 10 कमी थिबो सारांश को भी 10 कमी थिबो ताले टोटल कमी गेला केते 30 ताले 10 इयर्स एगो सेमानकर एज थिबो केते ना 63 से कहे 10 इयर्स एगो द रेशियो ऑफ द एज 10 इयर्स पूर्व आमको रेशियो दे 2 3 4 ताले टोटल रेशियो केते हला ना 4 + 3 हला 7 + 2 9 ताले टोटल हला 9 रेशियो ए 9 रेशियो को होची 63 1 रेशियो को होची 7 से पचार जो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सारांश ताले सारांश रो 10 इयर्स एगो केते थिबो ना 4 रेशियो 1 रेशियो होची 7 4 रेशियो हला 7 4 जा 28 एटा होची 10 इयर्स एगो द एज ऑफ सारांश किंतु से हम पचार प्रेजेंट एज ऑफ सारांश ताले वर्तमान केते मिसेदा ना +10 कर दे दैट इज 38 इयर्स ताले प्रेजेंट एज ऑफ सारांश इज 38 इयर्स ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो and hope it will be helpful for the aspirants of contract teachers.